Kopi você nam tabi Malaysia madani miampai kodogo izo dia nagil betet abal ai kada zando ngosuvab diti. Tadau minggu koi sok Wuhan ko onom du ngai budu wong pedom himo. Atiti yati robot mamampazat unduk ngadau tanpa ruli nopihi sebagi unduk ngadau keamatan du ngai budu wong pedom himo id hongkod koisan KDCA Pinampang. Hahangai du wong pedom onom tahun diho nakahantoi minagaha himo ngopod mamampazat unduk ngadau om minagovit minuhi vava savia viki gatang hobitu ngopod ngoi buh linggit. Kampai na usin mitunui, opadam himongoy buhlinggit, penakan sikulasi pembelajaran om nogi vava pananut do suvai. Kapatakan vava diho pinotunui di Tinavan di Mohoingon Tegazo Pogun Sabah toh Puan Farida Tusin, potindapo nogi isinavan di Vuzon Montili, datin Suripang 5 Dato Julia Salag. Mendalamlah sebab kemenangan ini bukan untuk saya satu orang, saya rasa, tapi untuk orang-orang yang menyokong saya dari dulu lagi yang kecewa dulu. Saya tahu banyak yang kecewa dulu. Ya, waktu itu saya menang Miss Popular Facebook, banyak penyokong. Saya tidak masuk pun top 7. Memang banyak orang yang kecewa saya rasa. Lepas itu ada yang cakap tolong comeback. Nabos di sedi iti kuminadat kapabalan kapas nopihi sebagi bontugan unduk ngadau keamatan du vangai budu vong pedom himo id hongkod koisan KDCA Pinampang. Namot diho iko du vono aku minada di LK Alika PJ minobi do tambunan omid kotahu minobi do kiulu selaring Jenny. To soson di nakahantoy vava saviavi hobi himo ngopod ngoy buh linggit om tahu ngopod ngoy buh linggit. Pemenggunaan aplikasi pengimpau geolokasi, geohasil kanu peposika proses pepiaga data om pegintutunan pengindopuan hobino id pogun diti. Menakadai nogio hintun kakadazan Tegazo Kota Kinabalu DBKK do kotontuan data maza pihangan kepoihan lisin pengindopuan. Tumanu di Mohoingon Upisol Eksekutif Kotinanan Asil Suang Pogun Malaysia hasil Datu Dr. Abu Tarik Jamaluddin, gison bainoditi asil kopiagahan data noihan doto hungatus wahungopod entity mamambalay sukay kining kokoton au opulokis kakal papapanaw pengindopuan miampay opulokis. Naanu okonuan maza kalaja popiaga data, ipinapanaw itohu kinoisonon koiso, ihonopo nga Anjung Kinabalu, Anjung Senja om kinoisonon Kota Kinabalu waterfront. Pinabos di sido iti idpason pinapaymagon penutuban aba bezan misompu hasil miampay do DBKK montok kotombuhuzan verifikasi mamambalay sukay au opulokis tahun du vangay bu du vong podom himo. Aba bezan diho nakaanjul apat tadaw tuminimpun di koduvong podom onom Wuhan ko himo nakatahib kito duvan popoy matu likod mamambalay sukay id nazatan kinoizonon mazah verifikasi id gana systematic. Pinggisaman diti sebagi iso mantad strategi nasional montok papahab kodimpatan asil pogun miampay ohi id sampaping papoing kawas kotonudan sukay miampay kandak sondi. Pogin samakan di pinapanaw nga paponsub nogi kavo pambalajalan om kopiupimanan kumah mamambalay sukay. Kosudong iho pahabon kumah pogun ngavi suvay sebagi ubasanon tevasi kozo id paguhudan asil pogun. Opo pusan opo ginadaan napadan tahun do tuhun magigizon ki manis momimon komatan talun-alun di tawasi om andang. Songyan kalajang avi papaing kawas vinasi lahan Bukit Manggis do opo ngoaw no ahaid. Minabosi pu Parlimen ki manis Datu Muhammad Alamin kalaja papaing kawas vinasi lahan kisina dudu vong padom himo kilometer diho kopenguhan kopionitan do tuhun magigizon ho binomogovit asil ngavi pemutanaman. Papaing kawas vinasi lahan Bukit Manggis ipopionit do Kimanis bungawan o membakot diho kapasimbahan socio-ekonomi do tuhun magigizon id kinoizonon no komoy. Bila jalan ini siap, saya fikir dia akan menjadi game changer kepada kawasan Parlimen Kimanis kerana akan dapat menghubungkan di antara kampung yang besar dengan kampung-kampung yang lain. Datu Muhammad dipenuhi kemodevo Montili Habus Pogun, natu hubungan de megaga nu abal, kapas pinapaymagon kalamazan keamatan dun bungawan, id hintun to gumuguno kampung langsat membakut. Di peguhui id pason di sido minabos isido, kalamazan keamatan kosudong tandakon id piunungan de sebagi iho kalamazan to insanan, miampay au mengiho tinau ugama om sunsud. Id kalamazan diti pinapabawa si Datu Muhammad sa kaday duvong apod ngoy buh linggit montok mangumbasi hintun to gumuguno kampung langsat membakut.
Tina o sanguhunan afna tudan, inatagakan hamin nonton id kampung taka pitas bayno di tipoy ngizon hamin sondi kahapas nakotoy mo sa kaday hamin kavavagu. Hamin kigatang hobi onom ngapadam isongoy buhlinggit diho pinasakaday do yayasan kotununan Sabah YKS miyampay pipio tuhun do suvay. Kapatakan kun si Hamin diho pinamagon di kumudvo mohoingon bogisan pati gagasan rakyat pitas, Datu Harun Ismail idaba bezan kapatakan kun si Hamin kotundunan id kampung taka. Dengan penuh rasa kesyukuran mengucapkan terima kasih kepada terutama CM kita dan juga Dato' Harun, Cik Michael dan semua yang telah bertungkus lumus menjaga membina rumah yang ada sejak sekarang ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Hanya Allah saja yang dapat membalas semua jasa-jasa. Untuk tu bungo da magagano abal minabo si Datu Harun sa kaday diho sebagi iso mantat tunggungan sosial korporat CSR do YKS. Montok papinggan timbagat di afna miyampay tahutanak do sido, ini paguhoy di tim minizon idhamin da tompinay do sido. Kita harapkan dapat memberikan keselesaan kepada Puan Afna dan seterusnya anak-anak beliau untuk dapat tinggal dengan selesa dan juga anak-anak beliau dapat belajar dengan selesa dengan adanya rumah ini. Hamin ketundunan miyampay hivang hobi himungatus kaki pasagi diho, nga ginonop nogi miyampay duvo hinimput odopon opuan om pagawasan. Id kinantakan notutudan divuhan kavahu duvong pedom apat o konopo ko natagakan i afna do hivang izonon, kinantakan diho nga no kapangundun nogi kiniopon do salvo tanak om tompinay do sido. Sabah id impon di poin sudang montok memantod ningko keton pemonan tumaw gas Maza SMJ Energy toy SMJE. Pinunud angan diho di duvong pedom iso ponoko tanda timpu kavavagu do landscape economy Sabah bayno di tinada di Vocon Company GLC Strategic Kozo id pogun no komoy. So when CCA was signed, between Petronas dengan State pada 7 Disember 2021, ini merupakan satu perjanjian yang paling penting dalam sejarah negeri Sabah sebab perjanjian ini memberikan Sabah State greater revenue sharing, greater participation and greater say dalam industri minyak dan gas di Sabah. Itsuang timpu duvono taon SMJE nakahantoy no singano kaunalan strategic id kaganan sazo kavugusan do pamunan tumaw gas kampay no samarang samur LNG 9 id Bintulu. Gatang kotos do bayno di tikod import himo titik iso laksa linggit SMJE o konopo komena kauntungan ngamugovit kaunalan tegazo kumah tuhun ngawi Sabah. The caveat is 1 billion is the local Sabahan, our local Sabahan contractor who get the business in Sabah, and then another 1 billion is outside Sabah but local contractor, our Sabahan contractor. This year we are targeting for non-technical job, we want 100% Sabahan. For technical job, gradually from 60% to 80%, we prioritize for Sabahan. We will support our own Sabahan company and create a long-lasting futures opportunity for Sabahan to get more jobs. Maza panguzuvan paguhudaan profesional katumbasan, pinatak na kapalintaan pogun, kahansanan do Sabah id kaganan vinakas kabu katunda miyampay avasi. Kigunakozo o tuhun ngawi Sabah kanu mamyumon kahabazan do ekonomi. Papazo ko isan bagas susumikul maktab Sabah Oscar dumakan sodop kotundunan onto kaapat vuhan koopod dumonto id kota Kinabalu. Ababazan diti sebagi iso mantat ababazan do Oscar montok menimung do bagas susumikul maktab Sabah. Salah satunya ialah untuk perkenan tun untuk menjadi penaung Oscar.
Kedua, kita menyerahkan Hala 7, 3 tahun Oscar. Dan kita akan membuat kita punya charity dinner dan kita harap Tun dapat menjadi tetamu kehormat pada malam itu. Natubungan isi dodo kapabalan kahapas kotembuhuzan pemantangan do di Mohoingon Tegazo Pogun Sabah Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Kotembuhuzan dihok kita duvan popoiho di Tun Musa sebagi miontong koisan kokomoy pohudon impoton do Oscar id suang timpu tahu tahun. Gisam baino diti Oscar kiva do hobi soibu pu. Sinakagon Sabah mantad sikul pangan takawas Chunghua Tenom pinaposindak ngan do Malaysia di songyan nada di bohontugan piboyan kaubasanan tuhun ngawi Istanbul Harman koduvang pedem onom inakanjul id Istanbul Turki. Nakahantoy iziho minamagazat ginavo do momihasa maza kasohimban sa zaw kipas inapanu votik omnogi kapakitanan pencha silat no panu vinakas. Tinimungan di tingan no pihinogi do bohontugan montok bogizan sa zaw rakyat tradisional. Ontok tu bungo do magaga no abal imohoingon mangguhud tinimungan Irene Sambang pinapayho do kinahantazan diho o konopo ko kapangondos do sikul community Tenom nga popoin savat no gikobasanan Malaysia idnazatan som pamagunan. Ontok kaduvovuhan ko onom iso pavago piboyan sa zaw do kanjul miampay tinimungan diho poposihimbo sa zaw magunatip suku tinaw murut. Ingka kapalivago tebal ay kadazan do baino diti sumusut ahapas iti abal dong sebab Sarawak Izo Diana Gilbert dari sungai hingga segera Palestine pasti merdeka kopi Vosian.